بدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله بدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع قد شفيعا يا حبيبي يوم عسر البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا للهدى. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan. Dan Allah Ta'ala juga sudah memberikan kita kesabaran. Kita menanti pewaris darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita juga menanti pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah-mudahan kita menanti, sabar menanti beliau, mudah-mudahan kita akan dinanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah. Telah hadir di hadapan kita Ayahanda Abuya Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, yang sekaligus beliau adalah pengasuh dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan diberikan keafian dalam setiap perjalanan beliau. Dan telah hadir bersama kita bersama Sidnal Habib Asy-Syarif Ad-Doktor Abasim bin Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan kedatangan beliau di tempat ini, beliau duduk bersama kita menjadi sebab diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi sebab turunnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan yang tak lupa kami muliakan dan yang kami hormati guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat,
dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada saat ini membuat senang hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kita pulang dari sini banyak membawa warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, Sidna al-Habib insyaallah mungkin hadratak tujizna wirdan fi akhir mataf insyaallah. Insyaallah. Nah, pian jangan bulik berdahulu. Di penutup Sidin akan mengijazahkan wirid atau amalan yang bisa pian pakai setiap hari. Untuk mempersingkat waktu, ulun akan membacakan, minta izin, susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua kalam ilahi. Acara ketiga adalah penyampaian tausiah, penyampaian ceramah agama, pesan-pesan dari Sidna al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas. Acara berikutnya adalah pengijazahan wirid, dan berikutnya lagi acara haul almarhum Kiai Haji Zaini Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul, yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh ayahanda Kiai Haji Husin Nafarin, dan untuk doa insyaallah Sidna al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas. Dan pada akhirnya akan kita tutup acara kita dengan dipimpin langsung oleh pembina kita Abu Ya Kiai Haji Husin Nafarin untuk memulai membuka acara yang pertama. Insyaallah akan kita mintakan kepada ayahanda Abu Ya Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah jalibatin likulli khair dafi'atin likulli syarr wa biniyatin anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal maut ala dinil Islam wal iman wa niyatil futuh war rusuh wal munuh wa taubatin nasuh wassalah fil jasad war ruh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insyaallah untuk ini akan dilantunkan oleh saudara kita, saudara Ipi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara ketiga, sambutan, dan untuk ini kami mintakan kepada ayahanda kita Abu Ya Kiai Haji Husin Nafarin LC.MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para ulama, para habaib, tokoh masyarakat, bapak ibu, jamaah Majelis Taklim Toko Bandung, yang mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Habib bahwa Majelis Taklim ini diadakan pada setiap minggu hari Ahad seperti hari ini, yang diisi oleh terutama saya sendiri dan juga ada ulama-ulama lain. Nanti kadang-kadang diundang, dan pada hari ini lebih khusus ayahanda kami mohon dapat memberikan tausiah. Demikian sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, rahmat dan lain sebagainya melalui salah seorang cucu Rasulullah. Kita tidak dapat melihat Rasul,
Tetapi hari ini kita dapat melihat Hafidur Rasul, cucu Rasul, itu Habib yang mulia ini. Tafadhal mashkuran ala tausiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, ceramah agama Taujihat wal Irsyadat min Sidna al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. الحمد لله رب العالمين على أيام مباركات يمنحنا الله تعالى بها يوما بعد يوم لكي نتقرب إليه سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah yang memberikan hari demi hari kepada kita, yang di dalamnya kita bisa mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Walhamdulillah alladzi ja'alana min qaumin ya'nasun wa yafrahun wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah wa bil amakin allati yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu kelompok yang senantiasa bahagia ketika menyebut nama Allah, ketika berzikir kepada Allah, dan ketika hadir di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أنه لم يجعل فرحنا وأنسنا وسعادتنا في مكان لا يرضاه سبحانه وتعالى. لم يجعل أنسنا وفرحنا في مكان فيه المنكرات أو فيه غضب الله سبحانه، وإنما جعل أنسنا وفرحنا في مكان هو يحبه سبحانه وتعالى. Terlebih kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita itu, kesenangan kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang Allah cintai untuk kita, bukan yang Allah benci untuk kita. Kalau kita hadir di tempat-tempat yang Allah benci, yang Allah tidak senangi, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kesenangan, kebahagiaan kita itu harus disyukuri kepada Allah, karena Allah menghadirkan kita di tempat yang Beliau senangi. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام حبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وإمامنا طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada kekasih Habibir Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman, yang menjadi dengan bersalawat kepada beliau yang menjadi penerang jiwa kita, pengobat hati kita, pengobat ruh kita, yaitu Nabi besar dengan segala puji-pujiannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله سبحانه وتعالى لما خلق الأشياء خلق الأوقات وخلق البشر وجعل الأنبياء وجعل الرسل. لم يجعل الله سبحانه وتعالى كل شيء في مقام واحد أو في درجة واحدة، بل الله سبحانه وتعالى فضل أقواما على أقوام، بل فضل أنبياء على أنبياء كما فضل أماكن على أماكن. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya, bukan hanya segala sesuatu itu terdiri. Allah ciptakan para nabi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan segalanya. Kemudian dari penciptaan itu adanya kelebihan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kemudian Allah lebihkan di antara para nabi dengan nabi yang lainnya. Begitu pula
ada kelebihan di antara satu dengan yang lainnya. كما فضل الله سبحانه وتعالى أماكن على أماكن فلم يجعل الله سبحانه مكة المكرمة كسائر بلاد الناس ولا كسائر المدن في الدنيا بل لم يجعل مكة المكرمة حتى مثل المدينة المنورة هناك اختلاف وتفاوت بينهما. Sebagaimana Allah ciptakan memberikan keutamaan antara satu tempat ke tempat yang lainnya, begitulah contohnya seperti kota Mekah Al-Mukarramah. Tempat ini tidak sama dengan tempat-tempat yang lainnya, lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian daripada contoh. Begitulah antara keutamaan Mekah dan Madinah, sekalipun ada perbedaan di antara ulama di dalamnya, tetapi pada hakikatnya ada satu pembeda. Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. وكذلك الأوقات فالله لم يجعل الأوقات كلها سواسية لم يجعلها كلها مثل بعضها البعض. الوقت في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل ليس مثل الوقت في النهار أو في العصر أو في المغرب إنما هو وقت مقدس معظم عند الله سبحانه وتعالى. Begitu pula waktu-waktu Allah ciptakan satu dengan yang lainnya saling memberikan keutamaan. Misalnya di penghujung malam, di sepertiga malam itu lebih utama. Dia tidak sama dengan waktu siang, waktu asar, waktu yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di antara waktu-waktu tersebut. شهر رمضان لم يجعله الله مثل باقي الشهور. فشهر رمضان له ميزة عن باقي الشهور في مضاعفة الحسنات فيه. Bulan Ramadan contohnya tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya, di mana di bulan Ramadan itu kebaikan dilipat gandakan. Orang yang beramal di dalamnya memberikan keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. وكذلك هذا الشهر المبارك الذي نقبل عليه وهو شهر رجب جعل الله له تعالى خصوصية ما جعلها لغيره من الشهور. Begitu pula bulan yang akan datang di depan kita ini, yaitu bulan Rajab. Dia tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ada kemuliaan, ada keistimewaan di dalamnya. فهذا الشهر المبارك شهر رجب الله سبحانه وتعالى قد جعله أول تهيئة للعبد المؤمن المقبل السائر إلى طريق الله سبحانه وتعالى. أول خطوات السير إلى الله تعالى جعلها الله سبحانه وتعالى في شهر رجب لأنه شهر يأتي بعده شعبان ثم شهر جني الثمار وهو شهر رمضان. Bulan Rajab itu kalau kita mau memahaminya adalah satu bulan di mana Allah menginginkan kita membuat planning, perencanaan untuk sampai nanti memanen di bulan Ramadan. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita untuk senantiasa di dalamnya mempersiapkan kebaikan-kebaikan agar nantinya ketika kita bertemu dengan Ramadan kita hanya memanen kebaikan-kebaikan tersebut. ولما اختار الله سبحانه وتعالى أعظم أو من أعظم معجزات حبيبه صلى الله عليه وسلم وهي معجزة الإسراء والمعراج اختارها أن تكون في رجب لا شك ولا ريب أن في هذا حكمة أرادها سبحانه وتعالى. Dari sekalian banyaknya mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada mukjizat terbesar di dalamnya, yaitu mukjizat terjadinya sebuah peristiwa besar adalah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Tentunya Allah tidak akan pilih bulan ini kecuali bulan ini memiliki keistimewaan dengan peristiwa yang amat besar tersebut. ولما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك شهر رجب سموه بشهر رجب الأصب الذي يصب الله فيه الرحمات صبا. Ketika Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Rajab terhadap peristiwa tersebut,
maka disebutlah bulan Rajab, nama lainnya adalah bulan Ashab. Bulan Ashab dalam bahasa Arab disebut dengan kelimpahan. Kenapa? Di dalam bulan Rajab ini banyak perlimpahan karunia Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. ليكون بذلك شهر رجب هو شهر غرس البذور، ثم يأتي شهر شعبان فهو شهر السقيا لهذه البذور، ثم يأتي شهر رمضان المبارك ليكون شهر جني الثمرات. Sebagaimana orang andai kata melakukan cocok tanam atau persawahan, di bulan Rajab inilah caranya kita menanam bibit. Nah, ketika kita menanam bibit-bibit kebaikan di bulan Rajab, kemudian datang bulan Sya'ban, kita siram dengan air. Ketika orang melakukan tanam-tanaman, setelah dia masukkan bibit tersebut kemudian disiram dengan air, tentunya di bulan berikutnya dia akan menghasilkan banyak kebaikan. Begitulah di bulan Rajab. لذلك أعظم الأعمال في شهر رجب المبارك هو كثرة الاستغفار في شهر رجب. Karena itu ketika kita bicara terhadap amaliyah, bulan Rajab ini yang paling besar keutamaannya ketika dilaksanakan adalah memperbanyak istighfar. ولماذا كان الاستغفار هو أهم الأعمال، أعمال السائرين إلى الله؟ لماذا كان الاستغفار هو أهم الأعمال ولم يكن مثلا على سبيل المثال صيام، كثرة الصيام فيه، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، أو صيام يوم وإفطار يوم، أو قيام الليل؟ لماذا كان الاستغفار هو أهم الأعمال في شهر رجب؟ Istighfar itu adalah amal yang teramat penting di dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau kita bertanya-tanya kenapa istighfar di bulan Rajab ini lebih amat dipentingkan, lebih amat kita perhatikan dibanding andai kata kita berpuasa, dibanding dengan amal-amal yang lainnya. Kira-kira kenapa? ذلك أن الاستغفار أساسه هو غسل القلوب وتطهيرها، بل غسل حتى الجوارح وتطهيرها من الذنوب والمعاصي. فإذا تطهر القلب وتطهر البدن من ذنوبه ومن معاصيه أصبح لائقا ومهيئا لتلقي أنوار الله وأنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena istighfar tersebut akan membersihkan hati-hati kita. Istighfar, dengan beristighfar hati kita akan bersih. Dari bersih itulah akan ada ta'alluq, akan ada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati kita bersih, kemudian seluruh jiwa kita bersih dengan menggunakan istighfar, disitulah datang cahaya Allah, disitulah datang cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siap berikutnya melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lainnya. والاستغفار هو بداية الطريق لهذه الرحلة المباركة إلى السير إلى طريق علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا ما أحسننا تهيئة الرحلة هذه، الإنسان إذا أراد أن يسافر إلى مكان فإنه يعد العدة لهذا السفر ويهيئ نفسه، يهيئ مادته، يهيئ ماذا يأخذه في سفره. أفضل تهيئة للرحلة إلى الله سبحانه وتعالى هي أن تكون بالاستغفار. Istighfar itu adalah persiapan untuk melakukan amal soleh. Lihat saja ketika orang ingin melakukan perjalanan jauh misalnya. Ketika dia ingin melaksanakan perjalanan jauh, tentunya harus ada persiapan yang dia lakukan. Dia persiapkan makanan, dia persiapkan apa saja yang diperlukan ketika di dalam perjalanan tersebut. Begitulah istighfar. Istighfar akan mempersiapkan kita untuk bisa lanjut ke amaliyah berikutnya. لذلك والمؤمن الفطن يعرف ماذا يحمل معه في طريقه إلى الله. كلنا نحن
في رحلة وفي سير إلى ربنا سبحانه وتعالى. الذكي الفطن الذين يعقلون كما سماهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الذين يعقلون يعرفون ماذا يأخذون معهم، ماذا يحملون معهم. أنت اليوم تسافر إن شاء الله تعالى، الله يكتبها للجميع، تسافر إلى العمرة، تسافر إلى العمرة لا تفكر أن تحمل معك الحطب أو تحمل معك أرن أو تحمل معك، ليس هذا هو الذي يفيدك في طريق العمرة. يفيدك في طريق العمرة أشياء أخرى. هذا الطريق إلى الله يفيدك فيه كثرة الاستغفار. Seorang muslim yang cerdas, dia mampu mempersiapkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seorang muslim yang cerdas, dia mampu mempersiapkan dirinya untuk mampu sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, contoh kata beliau, andai kata kita melakukan umrah saja, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita membawa seperti contohnya membawa barang-barang yang tidak penting, membawa atap misalnya, membawa yang lainnya? Tidak mungkin. Seorang yang cerdas dia akan persiapkan sedemikian rupa bagaimana ketika datang melakukan umrah dia bisa melaksanakan, dia bisa melengkapi perlengkapannya dengan baik. Begitulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia persiapkan dengan baik, dan di antara persiapan itu adalah memperbanyak istighfar. سيما وأن لكل شيء طبيعة، والطبيعة التي جعل الله سيرنا فيها إليه سبحانه وتعالى طبيعة تقتضي الاستعجال وتقتضي المسارعة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه المسارعة إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ينظر المؤمن، ينظر العاقل ماذا يحمل معاه، ما هو زاد الطريق، ماذا أحمل معي في هذه الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. هل أحتاج في هذه الرحلة إلى كثرة طعام أو إلى كثرة مال أو إلى كثرة ماذا؟ إنما أحتاج إلى كثرة القرب من ربي سبحانه وتعالى لكي يقويني على هذه السرعة إلى الله. Setiap sesuatu itu punya karakter, setiap sesuatu itu punya tabiatnya. Istighfar sebenarnya mempercepat untuk sampai kepada sesuatu. Maka oleh sebab itu ketika orang berbicara mempersiapkan segala sesuatunya, apakah ketika perjalanan itu memerlukan banyak makanan, memerlukan banyak harta, jalan kita adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan menuju Allah, persiapkan dengan matang apa yang diperlukan ketika kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah firmankan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bergegaslah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada sungai-sungai, dan itu semua disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم نعود مرة أخرى ونسأل: لماذا الاستغفار وليس غيره من سائر الأعمال الصالحة؟ Saya ulangi sekali lagi, kenapa istighfar yang kita perlukan, bukan amal-amal yang lainnya. قال أهل المعرفة بالله: لأن الاستغفار باب يفتح الله تعالى به أبوابا كثيرة من أبواب طاعة الله سبحانه وتعالى بعد تطهير القلب. Karena istighfar itu adalah salah satu, berkata orang-orang yang mengetahui makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu adalah cara untuk membuka pintu ketaatan.
Ketika seseorang melakukan istighfar, maka akan terbuka seluruh pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Yang tentunya semua itu agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا أي يمدكم بأرزاقه سبحانه وتعالى وأرزاقه سبحانه وتعالى أعظمها هي نوره سبحانه وتعالى وليس كما يظن البعض أنه يمدكم بأرزاق السماء أي أنه يمدكم بالمال لا المقصود بهذا المدد الذي ينزل إليكم من السماء أولا هو نوره سبحانه وتعالى لكي يمتلئ هذا القلب نورا. Ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Nuh, Allah berfirman faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun kepada kita. Apa yang diberikan oleh Allah ketika seseorang itu melakukan istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan curahan rezekinya di dalamnya, adalah diberikan hujan. Tetapi makna itu bukan makna zahir yang dimaksudkan. Yang namanya rezeki tidak harus harta benda. Yang namanya rezeki adalah kekuatan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan turunkan satu cahaya yang luar biasa di hati kita, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولما جاء أمر ربنا سبحانه وتعالى بالاستغفار جعل أمره أمرا حاليا متصلا مستمرا فقلت استغفروا ربكم أي الاستغفار والأمر المستمر يعني دوام الاستغفار لله سبحانه وتعالى. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar, perintah tersebut bukan perintah sementara, tetapi perintah itu adalah perintah terus-menerus. Perilaku istighfar tidak bisa sedikit, tidak bisa dilakukan hanya sekali dua kali, tetapi dilakukan akan terus-menerus dilakukannya. ولمن أراد الزيادة ليعرف ماذا أعد الله سبحانه وتعالى للمستغفرين والمستغفرات أكرمهم الله سبحانه وتعالى بما بعد ذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ثم يأتي الفضل الأعظم الأكبر يوم القيامة وفي الآخرة فيقول الله سبحانه وتعالى للمستغفرين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Lihat keistimewaan istighfar ketika Allah perintahkan kepada kita. Tadi diperintahkan faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau tadi kita mengetahui, mengenal bahwa ketika orang melakukan istighfar, Allah akan karuniakan banyak rezeki. Bukan hanya itu keistimewaannya. Coba lihat ayat berikutnya.
Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan cukupkan segala materi Anda. Allah akan berikan semua kekurangan kita dengan banyak rezeki kita di dalamnya. Wa yumdidkum bi amwal. Apalagi wa banin, orang-orang yang kepengen memiliki keturunan, memiliki generasi, maka dengan memperbanyak istighfar. Dan salah satu keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah di dalam istighfar adalah ayat berikutnya. Yumdidkum bi amwal wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di dalam surganya Allah Subhanahu, di dalam istighfar ketika kita menuju alam akhirat, Allah akan berikan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala. هذا مفتاح الله أعطانا إياه. تريد المال عليك بالاستغفار، هكذا هذا دواء الله سبحانه وتعالى. تريد الولد والذرية، الدواء من خالق البرية سبحانه وتعالى قاله هو الاستغفار. أنتم تتخيلون الله يخلقني ويخلقك ويخلق هذا الكون كله ويقول للذي لم يرزق بالولد والذرية، يقول له تريد ذرية؟ عليك بالاستغفار. هل يوجد دواء أعظم من دواء الله خلقه سبحانه وتعالى وهو يقول لك هذا هو الدواء؟ Lihat keutamaan istighfar. Inilah yang disebut dengan kunci. Kata kuncinya adalah istighfar. Karena istighfar akan membuka segalanya. Ayo, sekarang siapa yang kepengen harta yang banyak? Maka perbanyaklah istighfar. Yang sudah lama menikah tidak mendapatkan keturunan, maka perbanyaklah istighfar. Karena Allah akan memberikan Anda keturunan-keturunan. Inilah istighfar. Siapa orang yang tidak kenal dengan obat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada obat yang paling afdal, yang paling istimewa kecuali dari Khaliqil Bari, Allahu Jalla wa Ala. Allah yang memberikan kita obat tersebut. Ketika ada orang bertanya tentang banyaknya mereka kehilangan harta, istighfar jawabannya. Ketika orang tidak mendapatkan keturunan, istighfar jawabannya. Itulah jawaban dari Allah segala penyakit tersebut. كم تمر علينا في هذه الحياة التي عشناها، الذي عاش 20 سنة 30 40 50 70 سنة، كم مرت علينا ظروف وضائقات مالية، الواحد لا يستطيع، يكون يحتاج إلى مبلغ من المال لا يستطيع، يكون عليه دين لا يستطيع، وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ماذا نفعل، ونحن لا نأبى عن ذلك ونتأخر عن ذلك. Di antara kita mungkin tidak selamanya akan berjalan dengan kekayaan yang dicukupi. Mungkin kita terkadang mendapatkan krisis di dalam harta. Mungkin kita mandek di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kita. Maka sebenarnya jawabannya tidak lain dan tidak bukan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akhbarana بأنه يحب المستغفرين. أليس هذا كافي؟ ألا يكفي لعبد الله المؤمن أنه إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى يحب المستغفرين، ألا يكفيه أن يكون من أوائل وأكثر الناس من المستغفرين؟ Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar berita kepada kita bahwa Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang beristighfar. Apakah cukup hanya dengan itu? Nah, inilah yang disebut dengan amaliyah istighfar. فإذن لمن وفقه الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى في هذا المجلس أن يوفقنا لأن نعقد نيات في قلوبنا كل واحد بقدره، الذي يستطيع أن يكون له ورد من الاستغفار 100 من قول أستغفر الله وأستغفر الله العظيم أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه في هذه الساعة إن شاء الله تعالى. اجعل الله ينظر إلينا وإليكم وفي قلوبنا نيات
لأن نكون من المستغفرين. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah mencintai orang-orang yang beristighfar kepadanya, maka perbuatan memperbanyak istighfar tersebut tidak mudah. Orang yang mampu melakukan istighfar itu adalah orang yang mampu diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di waktu ini, di tempat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar kepadanya. Karena Allah cinta dengan orang-orang yang melakukan istighfar kepadanya. Sebab itu di tempat ini kalau ingin menjadi orang-orang yang mustaghfirin, tanamkan niat dari sekarang. Beliau memerintahkan kita di dalam majelis ini, di detik ini langsung memiliki niat yang tekad yang kuat bahwa kita harus memiliki niat istighfar yang kuat. الذي لديه القدرة أن ينوي أن يكون ورده من الاستغفار 100 فليفعل، والذي لديه قدرة أن يكون ورده من الاستغفار 1000 فليفعل. 1000 من قول أستغفر الله العظيم تكلفك أو تأخذ من وقتك 20 دقيقة فقط. Sekarang lakukan niat di dalam hati masing-masing. Yang mampu melakukan istighfar setiap harinya 100 kali, niatkan dari sekarang. Yang mampu lebih daripada itu sampai 1000 kali, niatkan dari sekarang. Itu yang beliau minta kepada kita semua sebagai wirid setiap harinya yang harus kita lakukan. 20 دقيقة تجعلك تستطيع أن تقول قول أستغفر الله العظيم 1000 مرة. Hanya 20 menit. Hanya 20 menit kita membutuhkan apabila kita ingin beristighfar sebanyak 1000 kali. وفي السير إلى جنة الله سبحانه وتعالى يقول ربكم سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون للدنيا أهلها. Orientasi keduniaan, dia akan mengatakan ambisi saya harus dapatkan 1 juta atau lebih, saya ingin dapatkan 100 juta atau lebih daripada itu. Itulah yang disebut dalam firman Allah, falyatanafasil mutanafisun. Mereka saling berlomba dengan dunia. Nah, tetapi ketika kita bicara istighfar, sorga, di atas sorga ada sorga, di atas sorga ada sorga. Sorga itu memiliki tingkatan. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, ketika kita bicara tentang perkara akhirat, maka tekadkan, bulatkan untuk bisa berlomba-lomba untuk mencapainya. يا أحباب الله ويا أحباب رسول الله ويا أحباب القرب من طاعة الله سبحانه وتعالى، أخبرونا ماذا تنوون إن شاء الله؟ ما هي أورادكم؟ ما هو العدد الذي تريدونه أن يكون وردا لطاعتكم وللاستغفار؟ الذي يريد يخبرنا. Wahai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, kata beliau. Beliau menyapa kita dengan kalimat-kalimat yang membahagiakan. Wahai orang-orang yang dicintai oleh Allah, wahai orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang diinginkan oleh Allah dekat selalu dengannya. Adakah di antara kalian? Adakah di antara kalian? Beliau bertanya nih, nanti angkat tangan. Yang mampu berniat sekarang ini juga, yang mampu berniat, yang memberitahukan kepada saya, kata beliau, berapa dia sanggup untuk melakukan wiritan membaca istighfar setiap harinya. من الذي نوى إن شاء الله تعالى الذي يريد أن يخبرنا يخبرنا. من الذي نوى أن يكون ورده من الاستغفار 300 مرة. Siapa yang mau memberitahu Habib, yang bertekad sekarang ini punya wirid sehari baca istighfar 300 kali. Siapa yang mau memberitahu kepada Habib? Angkat tangan. 300 bertekad niat sekarang ini. 300 saja. لا نريد أكثر. ما شاء الله. هذا مولانا شيخنا الشيخ حسين نفرين أبا قولوا نفرين جزاه الله خير. يقول أكثر من 300. Yang lebih dari 300.
يا دكتور ما شاء الله تبارك الله. طيب أبلاقي من أكثر إن شاء الله؟ من 500؟ من الذي نوى 500؟ Siapa yang berniat 500? 500 تعني 10 دقائق فقط. Hanya 10 menit diperlukan. هذه جنة الخلد إن شاء الله تعالى، وهذا المقامات الجنة. Makam kedudukannya di sisi Allah memiliki kedudukan sorga yang luar biasa di sisi Allah. ولما وصف حبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة لأصحابه أخذ الشوق في قلوبهم إلى الجنة والنظر إلى الجنة وإلى مقاماتها، فسألهم صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل أنتم مشمرون، أي هل أنتم تسارعون إلى جنة الخلد؟ فقالوا: نحن يا رسول الله، فهل أنتم تريدون هذه المقامات عند الله؟ Coba lihat ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ketika Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat sorga, sahabat-sahabat tersebut membayangkan di benaknya bagaimana indahnya sorga. Mereka ingin mencapai sorga tersebut dengan tingkatan yang tertinggi. Lalu Nabi pernah bertanya, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan sorga yang agung, yang paling besar tingkatannya? اعقدوا نياتكم يا أيها الأحباب. هذه الأيام أيام مواسم قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل شيء وقته. الآن أنا لو يأتي في نفسي أنني أريد أن أقوم الليل الآن، نحن في الضحى، هل هذا هو وقت قيام الليل؟ قيام الليل في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل أو بعد العشاء يبدأ وقت قيام الليل، هذا ليس وقت قيام الليل. وهذا الاستغفار استغفار رجب. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu ada musim-musimnya. Coba lihat, ulun persingkat ya. Coba lihat ketika hari ini, waktu detik ini, kata beliau, andai kata saya berniat ingin sembahyang malam. Ingin sembahyang malam. Ini waktu apa? Waktu siang. Mungkinkah sembahyang malam di waktu siang? Tidak mungkin, kata beliau. Kalau ingin kepengen salat malam, ya di penghujung malam, di tengah malam, tidak di waktu siang. Sebab itu ada musim-musim tertentu yang kita melakukan amaliyah yang cocok untuk dilakukan sesuai musim tersebut. Itulah istighfar di bulan Rajab. على العموم هذا هو الاستغفار، وهذا هو فضل الاستغفار، والله يحب المستغفرين. فإن كنت تريد أن تكون ممن يحبهم الله، نحن كلنا نحب الله إن شاء الله، لكن الفائز الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فإن كنت ممن يريدون أن يحبهم الله فاجعل نفسك من المستغفرين. Semua kita cinta kepada Allah. Betul, kita semua cinta kepada Allah. Tetapi apakah kita tidak mau berpikir siapa orang yang Allah cintai? Apakah kita tidak kepengen Allah tuh cinta kepada kita? Kalau ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka jadilah orang yang memperbanyak istighfar. ويا فوز المستغفرين، يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: فائز المستغفر فائز. Nabi pernah mengatakan, ya fauzal mustaghfirin, wahai orang-orang yang sukses, yang berhasil melakukan istighfar. ووالله إن للاستغفار منافع وفوائد لا يعلم قدرها إلا الله، وما تعلمناه من هذه الفوائد أنه نور وطهر للقلب، بل أنه فيه صحة للبدن والعافية والقوة ببركة الاستغفار. Demi Allah, kata beliau, istighfar itu banyak sekali manfaatnya. Tidak ada yang mengetahui keutamaan istighfar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan istighfar, tentunya yang didapat bisa mensucikan hatinya, bisa mensucikan batinnya, dan terlebih kalau ingin tahu bahwa istighfar itu bisa mensehatkan terhadap jasmani kita, badan kita.
ولقد علمت من عباد الله عرفت من عباد الله الذين يستغفرون الله في يومهم وليلتهم ليس أقل من 10,000 استغفار في يومهم وليلتهم لا يستطيعون. ويقولون لي أحدهم يقول لي يا ولدي يا باسم إذا كان استغفاري أقل من 10,000 لا أعرف أنام، لا أستطيع النوم إذا كان استغفاري أقل من 10,000. Kalau andai kata kita itu melakukan istighfar misalnya saja sampai 100.000 kali lipat, mungkin kita tidak bisa tidur. Orang tua beliau pernah mengatakan, ya Basim, kata orang tua beliau, Basim, andai kata kamu melakukan istighfar, membaca istighfar lebih daripada 100.000, mungkin engkau tidak bisa tidur. هل تعرفون لماذا ما يستطيع ينام؟ Apakah kalian tahu kenapa tidak bisa tidur? لأن الله أذاقه حلاوة. هذه الحلاوة يذيقها الله سبحانه وتعالى لخاصة أحبابه، لا يستطيع أن ينام بدون أن يذوق هذه الحلاوة. Allahu Akbar. Kenapa kira-kira tidak bisa tidur? Karena Allah ingin memberikan satu manisan kepada kita. Ini bahasa majazi namanya. Allah ingin memberikan manisan kepada kita. Coba kalau kita makan manisan, mungkinkah tidur? Terasa ada guring makan manisan. Ngaranya meigau ngaranya itu. Nah, ketika hal yang demikian kata beliau 100.000 kali orang membaca istighfar, dia melek, dia mampu merasakan manisnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. أرأيتم الطفل الصغير كيف لا يستطيع أن ينام إلا بالقرب من والدته، لأنه يشعر في هذا القرب بأنه في أمان. Seorang anak kecil itu tidak bisa tidur, dia tidak bisa tidur dengan cara aman, Kenapa? Kecuali dia dekat dengan orang tuanya. وكذلك العبد المقرب من الله سبحانه وتعالى شعوره الأمان هو فقط بالقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. Begitulah hamba-hamba Allah yang dikasihinya, dia merasa aman, merasa tentram jika dia dekat dengan yang maha kasih, yang maha penyayang, yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. فهل يأبى أحدكم أن يكون قربه من الله سبحانه وتعالى؟ هل يأبى أحدكم أن ينال درجة الأمان؟ أمان في الدنيا، أمان في البرزخ، أمان في الآخرة، إن كنت أنت من أهل القرب من الله سبحانه وتعالى. من العاقل الذي لا يريد القرب من الله سبحانه؟ Ada yang menyanggah, apakah ada di antara kalian yang tidak mau orang yang mendapatkan keamanan, orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan diberikan keamanan di alam akhirat? Ada yang tidak mau mendapatkan keamanan tersebut? Siapa yang tidak mau, kata beliau? Karena itu orang yang paling aman adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. أذكركم وبه أختم، الله يحب المستغفرين، فاجعل نفسك في المكان الذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. Maka oleh sebab itu saya hanya mengingatkan kepada kalian bahwa sesungguhnya kita harus bertekad di tempat yang dicintai oleh Allah ini, bertekad di hari ini juga untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وكما أننا في هذه الأيام نمر بذكرى أيضا ذكرى مباركة، ذكر حولية أبا قرز كنبل قرزين عبد الغني رحمة الله تعالى عليه، فإنني في بعض هذه المقاطع التي أراها في يوتيوب أو فيسبوك أو في انستغرام، الذي أسمعه أو بعض الذي أفهمه من كلامه رحمة الله تعالى عليه أنه كان دائم التذكير بشيئين، بكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Sebagaimana yang kita ketahui di hari-hari ini kita akan mengingat bagaimana indahnya, bagaimana kita mengingat guru kita, Guru Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul. Saya menyaksikan di potongan-potongan video, potongan-potongan yang ada di YouTube, kata beliau, saya simpulkan bahwa guru sekumpul itu ada dua wiridan yang beliau kekalkan. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar, yang kedua memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi inna ajmala wa a'zama wa afdala wa a'la wa asma ma nuhyi bihi dhikra Aba Guru Sekumpul huwa al-'amalu bi wasiyatihi bainana. فإن هذا ما يوصل له ثواب أعمالنا يصله إلى قبره إن شاء الله تعالى. Sesungguhnya yang paling indah kalau kita mengingat pesan-pesan beliau, kalau kita ingin memberikan sesuatu yang membahagiakan kepada Abah Guru Sekumpul, sebenarnya adalah mengamalkan terhadap wasiat beliau. Itu yang paling indah untuk beliau. Lakukan amaliyah yang telah beliau tetapkan, karena semuanya itu akan memberikan pahala sampai kepada makom beliau. Ya ahbab Allah wa ya ahbab Rasulillah, أعمارنا قصيرة ورحلتنا إلى الله ورسوله ليست طويلة فلنتغانم أوقاتنا فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. Wahai kekasih-kekasih Allah, beliau menyapa kita semua. Umur kita ini pendek. Kalau umur kita pendek, perjalanan kita pun artinya pendek. Persiapan kita tidak matang. Maka oleh sebab itu kita tekadkan sekarang ini untuk memperbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. اليوم ولله الحمد نجلس وبيننا أبا قرو حسين نفرين، نسأل الله أن يمتع بعمره وأن يرزقه طول العمر في صحة ولطف وعافية وأن ينفعنا به ويحبب بقاءه فينا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله له أن يمتعه بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. فاغتنموا فرصة النظر أنكم هكذا تنظرون إلى ولي، والعارفون قالوا يا بخت من رآهم أو رأى من رآهم. وفي سلاسل سند النظر إلى حضرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم قالوا يقولون فلان نظر إلى فلان وفلان نظر إلى فلان، حتى يصلون بأي سند من الأسانيد إما عن طريق سيدتنا الزهرة البتول أو عن طريق سيدتنا الكبرى خديجة إلى النظر إلى مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النظر فيه فضيلة عظيمة وبركة كبيرة، فأكثر النظر في شيخكم بارك الله فيكم. Hari ini kita telah berkumpul di majelis di mana kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, di antaranya Abuya kita Al-Karim, Abuya Husain Nafarin. Beliau mendoakan kepada ayahanda semoga senantiasa Allah berkahi di dalam umur beliau, Allah berikan beliau kebahagiaan, Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan. Ketahuilah secara ringkasnya, kata beliau, di antara kalian ini ada seorang wali. Beliau memuji kepada ayahanda dengan kata wali. Ini waliullah yang ada. Dan di dalam sanad yang beliau pernah dapatkan, memandang kepada seorang wali itu ada kandungan manfaatnya, ada kandungan pahalanya, ada kandungan khususiatnya. Beliau menyebut tadi sanad, saya pernah dapatkan, ya bakhtah, bahagialah, bahagialah bagi mereka yang mampu memandang kepada seorang wali. Kenapa? Saya pernah dapatkan sanad itu sampai kepada Sayyidatina Fatimah, sampai sanadnya kepada Sayyidatina Fatimah
putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan memandangnya mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Allahu akbar. وإذا أردتم أن تفهموا وتدركوا ما معنى هذا النظر سأخبركم. Kalau kalian ingin mengetahui apa rahasia dari kalimat pandangan saja. Jadi kenapa bahagia dengan hanya memandang saja? Saya akan kasih tahu, kata beliau. كلكم تعلمون وتدركون مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ Bukankah semua kalian mengetahui tempat-tempat kedudukan maqam sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ميزة واحدة ليست كثرة العبادة ولا كثرة الطاعة. Kalau kita melihat sahabat-sahabat itu kan memiliki kemuliaan. Satu hal, bukan karena banyak amal, bukan karena banyak melakukan sebuah pendekatan atau membaca zikir dan sebagainya. Tahu apa yang dilakukan sahabat? جاء بعد صحابة رسول الله التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين وجاء بعدهم أجيال من الأولياء والصالحين. كل هؤلاء كان فيهم عمل تقربوا به إلى الله أكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah para sahabat itu datang, ada yang namanya tabi'in, ada yang namanya tabi'it tabi'in, kemudian tabi'it tabi'it tabi'in, dan generasi seterusnya di antara para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan amal mereka itu berharga bukan karena banyaknya atau kasrah kebanyakan amal mereka atau perbuatan itu. لكن الذي جعل للصحابة مقاما أعلى من كل البشر شيء واحد، هو أنهم نظروا إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para aulia-aulia yang telah kita sebut tadi mungkin banyak amalnya, banyak pekerjaan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kenapa makomnya sahabat itu tinggi dibanding yang lainnya? Kenapa? Padahal ada di antara mereka yang kedudukannya atau yang amalnya tidak banyak. Kenapa? Karena mereka memiliki amal satu yang tidak dimiliki yang lainnya, adalah memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء أكرمهم الله بالنظر، عيونهم رأت حبيب الله، رأت من خلق الله الكون كله لأجله صلى الله عليه وسلم، عيونهم نظرت إليه. Mata sahabat itu mampu pernah memandang. Secara jasmani mata mereka memandang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu menikmati pandangan kepada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab Nabi semua makhluk ini tercipta. هؤلاء الذين أكرمهم الله بأن تصافح أيديهم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أذن الله لهم أن تكون شفاههم على بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mungkin di antara sahabat itu ada yang menyentuh kulitnya Nabi Muhammad SAW. Dia bersalaman kepada Nabi Muhammad SAW, menyentuh antara muka dengan kulit tangannya Nabi Muhammad SAW. لذلك يا أحباب الله ويا أحباب رسول الله، إن أكرمكم الله بالنظر إلى ولي فاستشعروا واستحضروا سلسلة النظر المبارك، نظر ولي إلى ولي إلى ولي إلى ولي إلى سيد الأولياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kalau dengan sahabat tadi memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu pandangan itu tentunya berlaku kepada orang yang memandang sahabat dan seterusnya. Maka ketika engkau sekalian, wahai kekasihku, kata beliau,
memandang kepada seorang wali, memandang kepada seorang wali, rasakan hati itu sebagaimana perasaan sahabat memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi jama'ana wa iyyakum fi sa'atin wa fi daqa'iq. نسأل الله تعالى أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة. تشهد لنا هذه الساعات فتقول يا الله أشهد أن عبادك هؤلاء جلسوا يذكرونك ويذكرون حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ويرجون رحمتك ويخافون عذابك. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat ini. Mungkin tempat inilah yang nanti akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Di tempat ini mungkin nanti akan menolong kita dalam huru-hara kiamat. Lalu di sana dikatakan bahwa hamba-Mu telah mengingat-ingat Engkau di majelis ini. Hamba-Mu telah mengingat Rasul-Mu di majelis ini. Sebab itu perkumpulan seperti ini sangat manfaat untuk akhirat kita. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-an yanzuru ila qulubina wa yasma'u sawtana wa ya'lamu Allah anna fi qalbi kulli wahid min al-hadirin wa min al-hadirat. Allah ya'lam anna fi qulubina kulluna hajatun 'indahu subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله ببركة حبنا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجاتنا وحاجاتكم يا رب العالمين. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu ini waktu kita berkumpul yang Allah memandang dengan nadrahnya pada hari ini, Allah bukakan pintu ijabah segala hajat orang-orang yang hadir di tempat ini, baik hajat ikhwan-ikhwan semua ataupun para perempuan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على قلوبكم في هذه الساعة بركات وأنوار وهدايا وعطايات. أسأل الله أن يعم بهذه الهدايا والعطايا التي نزلت الآن في قلوبكم أن يعم بها أهل بيوتكم، أولادكم، أزواجكم، إخوانكم، بيوتكم. الله يعيد عوائد هذه الأنوار إليكم في بيوتكم إن شاء الله. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di waktu ini Allah berikan di dalam hati kalian ketenangan, cahaya, petunjuk, hidayah, dan ketika kalian pulang ke rumah, hal yang tersebut tidak hanya termiliki oleh kalian semua, tetapi tersebar untuk orang-orang rumah kalian, diberikan kepada istri, kepada keturunan anak-anak kalian, diberikan apa yang kalian rasakan dalam majlis ini ketika Allah berikan di dalam hati kalian. بل أسأل الله تعالى أن يعيد عوائد هذه الرحمات الذي أنزلها الساعة التي أنزلها الساعة على قلوبنا وقلوبكم. أسأل الله أن يعيد عوائدها على آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وهم في قبورهم إن شاء الله تعالى. Dengan perkara kita berkumpul seperti ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mempersiapkan sesuatu yang indah bagi saudara kita, orang tua kita, mereka yang mendahului kita, yang sampai nantinya ke dalam kubur-kubur mereka tersebut. اللهم إنهم في قبورهم وقبورهم دور وحشة، فأسأل الله تعالى أنه من كان في نعيم منهم فزده يا رب من النعيم نعيما، ومن كان في غير النعيم فيا رب بدل حاله واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. Ya Allah, andai kata kubur mereka, orang-orang yang kami ketahui itu dalam kondisi sekarang ini mendapatkan siksa, ya Allah turunkan kepada mereka nikmat, atau hanya memiliki satu kenikmatan saja di dalam kubur, tambahkan nikmat-nikmat itu kepada mereka sehingga kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga yang diinginkan oleh Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. يا رب غدا
نكون أمثالهم تحت القبور. ومن يؤنس وحشتنا ومن يدعو لنا ومن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة إلا مثل هذه الساعات المباركة، فتقبلها منا يا رب العالمين، واجعلها لنا في قبورنا ضياء ونورا ورحمة وأنسا وسرورا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. Esok mungkin kita akan menjadi seperti mereka. Kita akan berada di bawah tanah. Dan mungkin kita tidak tahu siapa yang akan memberikan pahala kepada kita. Siapa yang akan mengirimkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis seperti inilah yang bisa mengingat orang-orang yang ada di dalam kubur, yang mereka tidak mendapatkan kiriman, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. ويا الله إنا نشهدك أننا نحبك وأننا نحب حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا رب يا رب يا رب قربنا إليك ولا تبعدنا عنك. يا رب أذقتنا لذة حلاوة قربك، فلا تحرمنا من هذه الحلاوة يا رب العالمين. Ya Allah, kami menyaksikan, saksikan kami cinta kepada Engkau. Ya Allah, saksikan kami cinta kepada Nabi-Mu. Maka berikan anugerah kepada kami adalah kelezatan untuk senantiasa dekat kepada Engkau ya Allah. Berikan kami karunia seperti ini, mendapatkan kelezatan, kenikmatan manisnya dekat kepada Engkau ya Allah. Jangan Kau haramkan dekat kami kepada Engkau ya Allah. يا رب كم تحرمنا الذنوب من لذة القرب إليك، وأنفسنا الأمارة بالسوء نذنب ونستغفر ونتوب، ولكننا نعود إلى ذنوبنا ومعاصينا، ثم نذنب ونستغفر ونعود إلى ذنوبنا ومعاصينا. فأعنا يا الله على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأعنا على شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berapa banyak dosa kami yang telah menghalangi kelezatan untuk mendapatkan dekat kepada Engkau. Kami terkadang melakukan dosa, lalu kami membaca istighfar dan bertobat kepada Engkau. Tetapi ternyata esoknya kami mengulanginya lagi. Kami beristighfar tobat, lalu kami mengulanginya lagi. Kami beristighfar dan tobat, tetapi kami mengulanginya lagi ya Allah. Lindungilah kami ya Allah daripada dosa-dosa atau perintah-perintah kejahatan dalam hati kami, ataupun setan-setan iblis-iblis yang membuat menggoda kepada kami ya Allah. يا رب إذا وقفنا بين يديك يوم القيامة فما هي أعمالنا؟ ماذا نقول؟ الله يعلم بحال صلاتنا، نصلي بلا خشوع، نصوم أو نزكي أو نذهب إلى حج أو عمرة، والله يعلم بكل ما في هذه أعمالنا من رياء ومن سمعة ومن استعلاء ومن استكبار. ما هي أعمالنا التي نقولها يا الله؟ إن كان عندنا عمل نشعر أننا نصدق فيه يا الله فهو حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, andai kata nanti kami berhadapan dengan Engkau, kami berdiri di hadapan Engkau, kami malu ya Allah. Apa yang harus kami banggakan? Apa yang harus kami katakan? Kami punya puasa, kami punya salat, kami punya zakat. Tapi semua itu terkadang Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Kami salat, kami berzakat, kami berhaji dan sebagainya. Tapi terkadang hati kami memiliki rasa ria, kepengen dikenal oleh orang, mendapatkan kedudukan di sisi yang lainnya ya Allah. Kami malu ya Allah, apa yang harus kami katakan? Tapi satu ada pada jiwa kami ya Allah.
Kami cinta kepada Engkau dan cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. يا رب هذه أنفسنا وهذه قلوبنا لا يستطيع إصلاحها إلا أنت يا الله، فأصلح يا ربي، أصلح قلوبنا وطهر أرواحنا كما تحب يا الله. Ya Allah, jasad kami sebagaimana Engkau ketahui ya Allah. Dalam kesempatan kali ini ya Allah, kami meminta kepada Engkau, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan roh kami ya Allah, karuniakan kebersihan itu kepada kami ya Allah. يا رب نحن فعلنا كل شيء لكي نطهر قلوبنا ولم نستطع، وإنا معترفون بأننا مذنبون ومقصرون يا الله. ويا رب إنا نؤمن أنك أنت القادر على أن تطهر قلوبنا فطهرها يا رب العالمين. Ya Allah, kami mencoba segalanya untuk membersihkan hati kami ya Allah. Kami coba segalanya ya Allah untuk membersihkan hati kami ya Allah. Tapi kami tidak mampu untuk membersihkannya. Tidak ada satu orang pun yang mampu membersihkan hati ini kecuali Engkau yang memberikan bersihnya hati kami ya Allah. Maka karuniakan bersihnya hati kami dan roh kami ya Allah. وإنا علمنا يا رب أن أحسن ما تحب سماعه من الدعاء ما جاء في كتابك العزيز وفي قولك الكريم: اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Ya Allah, sebagaimana yang kami ketahui daripada perkataanmu ya Allah, Allahumma zakki nufusana, ya Allah bersihkan jiwa kami ya Allah, karena tidak ada seorang pun yang mampu membersihkannya kecuali Engkau ya Allah. Memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan ijabah. Habib hari ini sakit, beliau tidak sadar, tapi selama kami menemani beliau, ini adalah waktu yang terpanjang beliau berbicara. Terbuka hati beliau untuk mengatakan sesuatu kepada kita semua. Semoga Allah membukakan ijabah pada hari ini. Apa saja hajat kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله سبحانه وتعالى يقول: والساعة المباركة أن يقضي الله في حاجاتنا وحاجاتكم، حاجات الدنيا وحاجات الآخرة. يكتبنا الله سبحانه وتعالى أنفسنا وأولادنا وأزواجنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين. اللهم ومن أوصانا واستوصانا وارتبط بنا واتصل بنا وطلب الدعاء منا فبلغنا وإياهم يا رب سؤلهم ومناهم يا أرحم الراحمين. بلغنا الآمال وفوق الآمال يا أرحم الراحمين. حاجتنا أن تنظر إلينا وأنت راض عنا يا رب. إنا نحبك يا رب، إنا نحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، فاجعل في دائرة أهل المحبة وأهل القرب إليك وأهل الأنس بك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. أعنا يا رب العالمين ووفقنا، أيدنا، آزرنا. اللهم إنا نسألك يا الله نورا من نورك وعزا من عزك، نصرا من نصرك، بهاء من بهائك، عطاء من عطائك، حراسة من حراستك، تأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أصلح قلوبنا يا منان يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Terima kasih kami sampaikan kepada Sayyidina Al-Alim Al-Habib Basim bin Ahmad As-Saqaf Al-Attas